Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Kardina Umi Zarin. I'm from English Education, and in this moment I want to do my assignment for final semester test in subject English grammar, and the lecturer is Mr. Irham Asrori MPD. And now I will present some of the result of the summary of the material during the second semester of lectures, only a general part of the material. Table of content. Number 1 is present and past, present perfect and past. Number 2, feature and models. Number 3, if and which passive. Number 4, reported speech, question and auxiliary verb. Number 5, ing and to. Number 6, article and nouns. Number 7, pronouns and determiners, relative clauses. Number 8, adjective and adverb, conjunction and preposition. Number 9, preposition and phrasal verb. The material number 1 is present tense and past tense. Present tense sini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada simple present, present continuous, present perfect continuous. And past tense di sini ada simple past, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. Simple present. The simple present is generally used for actions that are factual, normal, or regular in occurrence, sometimes called habitual action. Habitual action are actions that occur in the present, but are not necessarily happening right now. And the simple present is used to express fact, truth. Example, Theo live in Canada. In routines, example, Theo washes his car on Sundays. Simple present tense. Di sini ada base from of verb or base from plus s. Jadi pasnya dulu, present baru future-nya. And next, present continuous. The present continuous express action that are happening now or that are in progress. That present continuous is used to express actionnya that are happening now. Example, Emmet is watching television. And action that are in progress. Example-nya, they are completing a project together. Sini present progressive tense. Caranya bisa memakai am, is, or are plus present participle. The present continuous can also be used for future events. Subject plus be, to be-nya be plus going plus infinitive. Example, subjeknya I am going to wash the car tomorrow. Infinitive-nya. Next, present perfect. Present perfect. The present perfect tense expresses action that happened at time that is not specific, an action that started in the past but continue the present. The present perfect is used to express. Example, sini ada dua bagian, yaitu action in the past of indefinite time. Example, contohnya, I have traveled to Paris. Bagian kedua, action that started in the past but continued to present. Example, my mom has been a colleague her entire professional career.
Ini bagannya. Present perfect tense menggunakan has or have plus past participle. Activity started in past the continues to present. Jadi past, present, baru future. Next, ada present perfect continuous. The present perfect progressive tense express action that began in the past and continue to the present, and action that have recently stopped. The present perfect continuous is used to express. Ada dua bagian. Action that began in the past but continue to present. Example, the baby has been crying for hours. Bagian kedua, action that have recently stopped. Example, I have been waiting for you. From sini bagannya bisa kita tulis dulu subjeknya plus has or had plus been plus present participle plus ing. Present perfect progressive tense sama tadi bagannya has been or have been plus present participle. Sini ada simple past. The simple past tense is used for action that started and ended at a specific point in time. It is formed by adding ed to be infinitive form of the verb. Ini bagan-bagannya sudah tertulis untuk cara menulisnya. Verbal, di sini ada subject, verb to plus object. Example, Caca cleaned the house yesterday. Di sini yang negatifnya ada subject plus did plus not plus verb 1 plus object. Contohnya ada Caca did clean the house yesterday. Sini interrogatifnya ada did plus subject plus verb 1 plus object. Did Caca clean the house yesterday? Ini verbal. Untuk nominalnya ada subject plus was or were plus complement. Itu yang positifnya. Negatifnya ada subject plus was plus our or were plus not plus complement. Interrogatifnya ada was or were plus subject plus complement and plus interrogatif, pertanyaannya, bertanyanya. The example yang positif nominal, you were a student last year. Yang nominal, you weren't a student last year. Interrogatifnya, were you a student last year? And the next, past continuous. The past progressive tense express event that lasts for a duration of time in the past. Past progressive is used to express ada duration, I was working, ada interrupted action in progress. The example, I was working when he called. Ada action happening at the same time. Example, I was listening to music while I was working. Terus ada juga polite question, I was wondering if you could help me. Ini bagannya past progressive tense, kita bisa menulis was or were plus present participle. Jadi di sini activity-nya tuh masih ongoing. Past dulu, present baru future. Next, ada past perfect. The past perfect tense most often express action in the past that finished before another action, also in the past started. Jadi hal yang sudah dilalui. The past perfect is used to express completed action before another begins, but in past. After he had answered the question, he was able to complete his assignment. Conditional statement. If we had asked a question, we would have been able to complete the assignment.
Sini ada bagannya, bagan past perfect tense yaitu had plus past participle. Bagannya sini first complement activity-nya di past, terus present-nya, then another activity baru future. Lanjut, past perfect continuous. The past perfect progressive tense most often expresses action in the past that were in progress before other action. The past perfect progressive is used to express. Sini ada bagannya juga. Bagannya itu past perfect progressive tense had been plus present participle. Sini ada ongoing activity di past. Lanjut ke activity ends, activity yang terakhirnya ditaruh di present lalu future. Duration of past action only up to a certain end point. Example, the car had been running for 10 minutes before we left, showing cause of an action. Example, we could not play outside because it had been raining. Conditional statement. Example, if the sun had been shining, we could have played outside. Reported speech, she said it hadn't been raining. Oke, lanjut ke materi yang kedua. Next to material second. Ini ada future and modals. Let's start in future. Future tense di sini ada in here is simple future tense. Simple future tense biasanya digunakan untuk memberitahu suatu keadaan di masa yang akan datang. Tense ini berguna untuk mengungkapkan pernyataan yang sama, menjelaskan kebiasaan, menyatakan perasaan, emotion, dan lain sebagainya. Ada contoh bagatnya. Cara menulisnya itu kita bisa menulis subject plus will or shall or to be going to plus verb 1 plus object plus keterangan waktu. Optional sini example, we will visit library every week. Subjeknya we plus will, to be going visit library every week. Keterangan waktunya every week. Future continuous tense. Tense ini biasanya digunakan untuk mengatakan suatu kejadian di masa depan, memperkirakan kejadian yang akan datang, menanyakan suatu informasi di masa depan, khusus interrogatif, menyatakan suatu kejadian yang kita harap akan terjadi. Jika ditambah kata still bisa menunjukkan kejadian yang kita alami sekarang dan berharap di masa depan juga masih berlangsung. Ini bagannya yaitu subject plus will plus be plus verb ing plus object plus keterangan waktu. The example, I will be eating out with him this afternoon. Next, future perfect tense. Tense ini biasanya dipakai untuk menjelaskan kegiatan atau peristiwa yang telah terjadi atau akan selesai dilakukan di masa datang. Bagannya kita bisa menulis ada subject plus will plus have plus verb 3 verb 3 plus object plus keterangan waktu optional. The example, she will have gone to school by 10 a.m. Future perfect continuous. Future ini biasa digunakan dalam membicarakan suatu hal yang sudah berlangsung pada sebuah periode waktu di masa depan. Bagannya itu subject plus will plus have been plus verb ing plus keterangan waktu optional. The example, my brother will have been eating by then. And modals. Modals dalam bahasa Inggris berfungsi untuk mengekspresikan willingness, kemauan atau ability, kemampuan, and necessary, kebutuhan, dan possibility, kemungkinan.
Selain itu, fungsi modals dalam bahasa Inggris sebagai kosakata kerja bantu yang tidak dapat berdiri sendiri. Kata kerja bantu ini antara lain: yang pertama ada can, could, might, make, will, would, should, must, and dan ought to. Semuanya terbilang ke dalam past modals verb. Next to the material tree. Material third, ini ada if and wish and passive voice. We start it the grammar if. Grammar if terbagi menjadi 4 bagian. Ada conditional stance type 1. Conditional sentence type 1 digunakan untuk menyatakan sebab akibat sebuah fakta yang sudah umum terjadi. Rumusnya ada if plus simple present plus simple present tense. Example, if you burn paper, it becomes ash. Jika kamu membakar kertas, maka akan menjadi abu. Conditional sentence type tipe 2 ini digunakan untuk mengekspresikan suatu hal yang sangat besar kemungkinannya terjadi di waktu yang akan datang jika kita melakukan sesuatu. Rumusnya atau bagannya ada if plus simple present tense plus simple future tense. The example, if you go now, you will arrive on time. Jika kamu pergi sekarang, kamu akan tiba tepat waktu. Conditional sentence tipe 3 sini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak realistis atau sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Karena itu, tipe ini sangat cocok untuk menyatakan angan-angan kita. Jadi rumusnya ada present conditional plus if plus simple past. The example, I will play roller coaster every day if owned a theme park. Saya akan bermain roller coaster setiap hari jika saya memiliki sebuah taman hiburan. Conditional sentence tipe 4 digunakan untuk menyampaikan pengandaian atas kejadian yang sudah terjadi di masa lalu karena sudah terjadi dan tidak bisa diulang lagi. Jadi kita hanya bisa berandai-andai saja jika hal itu terjadi. Rumusnya di sini ada if plus past perfect plus perfect conditional. Contohnya, the example, if I had left my house earlier, I would have missed the train. Jika saya meninggalkan rumah lebih cepat, saya tidak akan tertinggal kereta. Next, ke wish. Verb wish adalah kata kerja yang digunakan ketika seseorang menyatakan keinginan atas realita yang berbeda. Wish termasuk dalam subjektif, yaitu suatu bentuk kata kerja untuk mengungkapkan kebutuhan, saran, harapan, atau pengandaian yang berbeda dengan kenyataannya. Ada 3 jenis kalimat expressing wishes. Yang pertama ada wish diikuti simple past, ada wish diikuti oleh past perfect, wish diikuti past future. Yang wish diikuti simple present ini digunakan untuk menyatakan bahwa situasi yang diinginkan tidak mungkin terjadi pada saat ini. Rumusnya wish as plus simple past. Contohnya, I wish she were here. Saya berharap dia di sini, tapi faktanya but she isn't, dia tidak di sini. Number 2, wish diikuti oleh past perfect. Ini digunakan untuk menyatakan tidak mungkin terjadi di masa lampau. Rumusnya itu wish as plus past perfect. Example, Patrick wishes he had finished the task before the deadline. Patrick berharap dia telah menyelesaikan tugas tersebut sebelum tanggal waktu. But faktanya, Patrick tidak menyelesaikan tugas tersebut sebelum tanggal waktunya. Number 3, wish diikuti past future. Ini digunakan untuk menyatakan keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu secara berbeda. Rumusnya ada wish as plus past future. Di sini bisa would or could plus verb 1 or were plus present participle. Example,
Danny wishes her friends would come to her house tomorrow. Danny berharap teman-temannya datang ke rumahnya besok. Faktanya, her friends might, but her friends might not come. Teman-temannya mungkin datang, tapi mungkin juga tidak datang. Seperti itu. Lanjut kita ke passive sentence. Passive sentence, kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya tidak dikenai pekerjaan. Di sini tujuannya penggunaan bentuk pasif adalah untuk menekankan kepada proses terjadinya sesuatu daripada fokus ke subjeknya dalam kalimat tersebut. Kalimat pasif dalam bahasa Inggris hanya menggunakan kata kerja ketiga: past participle, simple present, active voice. Sini ada subject plus verb one, bisa ditambahkan s or as plus object. The example, my present buy a new car this afternoon. Passive voice, object plus to be. To be-nya ada is or am or are plus past participle plus by subject. The example, the new car is bought by my present this morning. Penggunaan preposisi by di akhir sebenarnya adalah optional, hanya pilihan saja, dan dapat digunakan apabila ingin menyebutkan siapa yang melakukan tindakan tersebut. Present continuous, active voice-nya ada subject plus to be-nya is am or are, plus verb ing plus object. The example, I'm buying a book. Passive voice-nya object plus to be is am/are plus buying plus past participle by object. The example, the book is picked by me. Next, the four material: reported speech, question, and act auxiliary verb. The start is the reported speech. Reported speech ini merubah kalimat langsung direct speech menjadi kalimat tidak langsung indirect speech. Ini disebut sebagai reported speech. Jadi merubah kalimat yang tadinya kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Apa saja yang diubah menjadi reported speech? Di sini ada statement, pernyataan, imperative, command, itu perintah, invitation, undangan, and request, permintaan. Ada juga yes or no question, dan ada juga information question. 5W plus 1H tuh questionnya. Kita mulai dari question. Di sini ada kinds of question, jenis-jenis pertanyaan. Yang pertama ada yes or no question, ialah pertanyaan yang membutuhkan jawaban iya atau tidak, just yes or no. Example, do you understand? Yes, I do. Terus, are they hungry? Yes, they are. Jadi jawabannya kalau nggak yes, ya no. Tuh, simple. Number 2, question word. Ada 5W1H. Berikut question word atau kata tanya sekaligus penggunaannya. Ada who, siapa, digunakan untuk menanyakan seseorang atau menunjuk seseorang. The example, who is the best football player in the world? Siapa yang jadi pemain terbaik di dunia? Terus where, di mana, digunakan untuk menanyakan suatu tempat atau lokasi. Where is the library? Di mana perpustakaan itu? Ada when, kapan. Kata tanya ini digunakan ketika menanyakan waktu atau peristiwa. When his birthday? Kapan dia ulang tahunnya? Nah, why, mengapa, digunakan untuk menanyakan alasan atau sebuah penjelasan. The example, why do we need a baby sister? Kenapa dia butuh baby sister? Ada juga what, digunakan untuk merujuk pada informasi spesifik, biasanya untuk menanyakan suatu benda atau hal. What is her favorite cake? Apa kue favoritnya? Dan 1H, yaitu how, bagaimana. Ini digunakan untuk menggambarkan cara atau sesuatu yang dilakukan. How do you cook lasagna? Bagaimana cara memasak lasagna? Nah, yang ketiga, question take. Pertanyaan take merupakan sebuah pertanyaan
pendek yang ditambahkan di akhir pertanyaan untuk menanyakan informasi atau meminta persetujuan. Example di sini ada the weather is nice outside today, isn't it? Jadi untuk meyakini pertanyaan itu benar atau tidak. Lanjut, ada auxiliary verbs. Auxiliary verb ini ada 3 bagian: kata bantu untuk melengkapi kata kerja utama dalam sebuah kalimat, yang kedua memperjelas kata kerja utama, yang ketiga tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata kerja. Pengertiannya yaitu kata bantu ini digunakan untuk memperlihatkan tense, aspek modal, penekanan, dan lain sebagainya. Dalam sebuah clause atau kalimat, kata kerja bantu ini biasanya muncul sebelum kata kerja utama. Ada 3 auxiliary verb yang digunakan dalam bahasa Inggris, yaitu diantaranya ada be, do, and have. Be, the example, she is kind and lovely mother. You are not helping us. Do, the example, I do love you. You must know that. He doesn't care about people's work. Yang ketiga ada have. My grandfather had returned from his job. My mother has returned home this morning. Next, the 5 material. Ini ada gerund plus ing and to infinitive. Let's start it to gerund. Gerund itu kata yang dibentuk dari verb dan difungsikan sebagai noun, verb ing. Example, contohnya, reading books is my hobby. Subject, she enjoys sleeping at the sofa. Itu objek. Untuk kata berakhiran e, hilangkan e dan tambahkan ing. Example, slide jadi sliding, ride jadi riding, drive jadi driving. Untuk kata kerja berakhiran ie, ubah ie menjadi y, tambahkan ing. Example, die jadi dying, tie jadi tying. Untuk kata kerja yang berakhiran konsonan, vokal konsonan, gandakan huruf terakhirnya sebelum menambahkan ing. Example, ada back jadi baking, packing. Ada begin jadi beginning. To infinitive, perubahan verb ke dalam bentuk to plus verb 1 agar bisa difungsikan sebagai noun. Example, to learn English is my purpose. Subjeknya, he wants to check up in the hospital. Objeknya, perbedaan fungsi gerund dan to infinitive. Walaupun keduanya sama-sama setara dengan noun, namun fungsinya agak berbeda. Keduanya bisa menjadi subjek, objek, complement of object, tapi hanya gerund yang bisa menjadi object of preposition. The 6 material ada article and nouns. Start it to the article. Artikel adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari kata benda, yaitu dan en, juga the. Ketiganya sebenarnya tidak memiliki arti kata secara khusus, namun artikel memiliki fungsi khusus dalam melengkapi frasa atau klausa yang spesifik yang berhubungan dengan kata benda di dalamnya. Artikel atau kata sandang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu definite article and indefinite article. The definite article ini the, katanya itu ya the, digunakan pada hal yang spesifik, telah jelas ataupun telah diterangkan sebelumnya. Sini meliputi person, orang, thing, benda, maupun ide, pemikiran, ID, pemikiran. Person, contohnya di sini ada there is a boy of the library. The boy is looking at me. Nah, number 2, indefinite article. Sini ada atau en, digunakan pada hal yang spesifik atau belum pernah diterangkan sebelumnya, meliputi person, orang, thing, benda, maupun idea, pemikiran. Digunakan untuk kata benda dengan di awal huruf bersuara konsonan, sedangkan en digunakan untuk kata benda yang diawali huruf bersuara vokal. For example, an orange,
sebuah jeruk. A car, sebuah mobil. Noun, kata benda. Kata benda ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, concrete noun, kata benda yang berwujud. Joy, nama orang, bisa HP, buku, kursi, meja, dan lain-lain. Contohnya di sini ada I'm reading a book, saya sedang membaca buku. My chair is broken, kursiku rusak. I didn't steal your mobile phone, aku tidak mencuri HP-mu. Yang kedua, bagian kedua ada abstract noun, kata benda yang tak terwujud. Kesedihan, kemenangan, kekalahan, kepintaran, kehidupan, kegembiraan, dan lain-lain. Contohnya, love is important thing in our life. Cinta itu hal yang penting dalam hidupku. We have to keep our health. Kita harus menjaga kesehatan kita. Bagian yang ketiga ada countable noun, kata benda yang jumlahnya dapat dihitung. Contohnya baju, sepatu, dan lain-lain. Contohnya, yang pertama ada that is my cat, itu kucingku. Nomor 2, I have 2 cups of coffee, aku punya 2 cangkir kopi. Yang ketiga, he saw 3 persons in the mosque yesterday, dia melihat 3 orang di masjid kemarin. Lanjut ke material ke-7. Ada pronouns and determiners, relative clauses. Pronouns are words that replace nouns. There are 6 different kinds of pronouns in English grammar. Personal pronouns, possessive pronouns, relative pronouns, demonstrative pronouns, and indefinite pronouns. Pronouns we use depend on the role it plays in a sentence. What is determiner? Determiner, a word placed before a noun to provide information such as quantity, ownership, and specificity. The example articles ada a and the. A dog owns nothing yet is seldom fields. Demonstrative, this, that, this, those. You can control this dog. Possessive, my, your, his, their, as your, cast, and also his dog. 21st, few, some, 6, no. When 2 dogs fight over a bone, the third carries it away. What is relative clause? We can use relative clause to join to English sentence or to give more information about something. I bought a new car, it's very fast. I bought a new car that is very fast. She lived in New York, she likes living in New York. To be, she lives in New York, which she likes. Lanjut ke adverb atau kata keterangan. Adverb atau kata keterangan adalah kata yang memberikan penjelasan mengenai tempat, waktu, dan cara suatu kegiatan atau peristiwa itu terjadi. Contohnya here, now, softly, loudly, tomorrow, again, twice, never, etc. Adverb juga didefinisikan sebagai kata yang menjelaskan kata kerja verb, kata sifat adjektif, kata depan preposition, dan kata lain kecuali kata benda noun dan kata ganti pronoun. Sini contohnya ada I'm working now. Kata now dalam kalimat tersebut adalah keterangan waktu yang menerangkan kata kerja working. Hendy speaks loudly. Nah, kata loudly dalam kalimat tersebut menerangkan bagaimana cara Hendy berbicara. Winnie never comes before dinner. Kata never di sini dalam kalimat tersebut merupakan keterangan petunjuk frekuensi atau keseringan. Types of adverb. Ada adverb of time, adverb of place, adverb of manner, adverb of frequency, dan interrogative adverb. Material ke-8 ada adjective and adverb, conjunction and preposition. Adjective atau kata sifat. Kata sifat adalah kata yang digunakan untuk memberi sifat pada kata benda. Tiap kata sifat mempunyai kekuatan yang bersifat membatasi, dan kata sifat itu boleh diberikan
definisi sebagai kata yang digunakan untuk membatasi pemakaian kata benda. Ada 6 jenis kata sifat, yaitu proper adjective, kata sifat nama diri; descriptive adjective, kata sifat deskriptif; quantitative adjective, kata sifat kuantitatif; numeral adjective, kata sifat numeral; demonstrative adjective, kata sifat demonstratif; distributive adjective, kata sifat distributif. Preposition. Jika tidak ada yang namanya preposition, bisa jadi kita semua akan dibuat bingung dengan informasi dalam sebuah kalimat. Seperti elemen dalam kata tersebut, preposition mengandung kata position, sehingga erat kaitannya dengan keterangan posisi. Lalu di mana sebaiknya menuliskan preposition? Bisa di mana saja dalam sebuah kalimat, bisa di depan, di tengah, atau akhir kalimat. Ini meletakkan preposition di akhir kalimat bukan merupakan bentuk grammatical error. Jadi bisa disimpulkan secara sederhana bahwa preposition mengindikasikan hubungan antar kata dalam sebuah kalimat. Dalam bahasa percakapan sehari-hari dalam bahasa Inggris, tentu ada momen saat kita menanyakan lokasi dari objek yang sedang dibicarakan atau bertanya lebih detail tentang kapan sesuatu terjadi. Disitulah peran preposition biasanya sangat detail dan menunjukkan keterangan waktu dan tempat yang presisi. Fungsi dari preposition di sini bisa jadi sangat jelas sesuai kalimatnya, yaitu menunjukkan di mana letak suatu benda terhadap benda yang lain atau keterkaitan antar benda. Namun, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bisa jadi preposition mengindikasikan makna yang lebih abstrak seperti tujuan atau kondisi tertentu. Next, conjunction. Sementara conjunction berbeda dengan preposition, berfungsi untuk menggaungkan kata-kata, frasa atau klasa dalam satu kalimat. Fungsi sebagai kata hubung yang menerangkan bagaimana makna sebuah kalimat tersampaikan dengan baik. Dengan conjunction, kamu bisa menciptakan kalimat kompleks yang elegan, bukan hanya kalimat singkat yang terpisah-pisah. Berikut contohnya. I like cooking. I like eating. I don't like washing dishes afterward. I like cooking and eating, but I don't like washing dishes afterward. Sophie is currently exhausted, yet she isn't on dancing till dawn. Tapi tetap penting untuk diingat bahwa frasa yang digabung dalam sebuah kalimat harus bersifat paralel atau memiliki struktur yang sama. Apa saja jenis conjunction? Yaitu ada coordinating conjunction, ada correlative conjunction, dan subordinating conjunction. Next, ke materi yang 9, material. Ada preposition, phrasal verb. What the meaning of preposition? Preposition adalah kata-kata yang digunakan untuk sebelum nouns, pronouns, atau phrases dalam sebuah kalimat. Biasanya penggunaan preposition ini memberi keterangan tambahan mengenai posisi, waktu, hingga bagaimana cara sesuatu dilakukan untuk memudahkan pengertiannya dengan baik. Contoh-contoh umum dari preposition yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari adalah seperti in, of, to, by, for, with, under, above, into, upon, behind, beside, before, after, toward, inside, outside, below, etc. Apabila dibahas secara rinci terhadap 5 tipe preposition yang perlu diketahui, sini ada preposition for time, preposition for place, preposition for direction, preposition for again, preposition of instrument. Apa itu phrasal verb? Phrasal verb menurut Cambridge Dictionary, phrasal verb adalah sebuah frasa yang sifatnya seperti verb. Oleh karena bentuknya yang frasa, phrasal verb bisa dilengkapi dengan preposition dan adverb, tidak hanya verb saja. Phrasal verb bisa tersusun oleh 2 atau 3 suku kata sekaligus, tergantung kebutuhan frasa itu sendiri.
Biasanya verb yang digunakan dalam phrasal verb akan mengalami bentuk makna yang sama sekali berbeda. Kita ambil contoh phrasal verb look for, yang artinya mencari. Jika kedua kata tersebut dipisah, maka kata look berarti melihat, dan for berarti untuk, Sangat terlihat besar perbedaan artinya. Perbedaan arti dalam phrasal verb. Dalam bahasa Inggris ada dua cara mengartikan phrasal verb, yaitu berdasarkan literal atau idiomatic meaning. Literal meaning adalah arti yang benar-benar eksplisit atau jelas, sedangkan idiomatic meaning adalah arti yang berbeda dari asal katanya. Ini literal meaning example. Contohnya, let me pay for our dinner this night. Biarkan aku membayar makan malam kita. Look up at the sky and see the bird fly. Tengoklah ke atas langit dan lihat burung-burung terbang. Idiomatic meaning example. Ada please help me to look for my bag. Look for-nya di sini berarti kata mencari. Tolong bantu aku mencari tasku. We need to figure out the problems before this year ended. Kita harus menemukan masalahnya sebelum tahun ini berakhir. Okay, thanks for your attention. Thank you.